অনুষ্ঠাन समस्त कर्मकर्ता को समस्त बंधुवान को ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଖାଲି संपर्क अनुष्ठान अच्छे से प्रस्तुत करेगी अभिनंदन जनावु निस्वार्थ सेवा बंधुमाने राज्य विभाग युवा सांस्कृतिक संघ निस्वार्थ सेवा महोदय क्रीड़ा क्षेत्र में समाज सेवा क्षेत्र में जो भी स्वतंत्र दायित्व अभिनंदन जनाइबु कला साहित्य संस्कृति सहित क्रीड़ा सब क्षेत्र में निजर जोर व्यक्त कर अभिनंदन जनाई अभिनंदित युवा सांस्कृतिक संघ बंधुमान संबर्धना दे प्रदेश सेवा ट्रस्ट समस्त भितर से बंधुत्वपूर्ण परिवेश सृष्टि कर समस्त को आपणे संस्कार कर्म को संसाधन कर निश्चित रूपे उदाहरण सृष्टि कर अनुष्ठान आम से अनुष्ठान कर्मकर्ता को प्रदीप सेवा ट्रस्ट समस्त बंधु मान को साधुवाद देउछु एवं बधाई जनाउछु समान निस्वार्थ सेवा विशेष भाव में आम पारंपरिक कला सहित शास्त्रीय कला प्रयास आरंभ कर समस्त को कला सहित संयुक्त करने अभिनंदन जनाऊँ डुडल फाउंडेशन विभिन्न जयंती पालन सहित विविध सामाजिक दायबद्धता को नहीं कर्तव्य संपादन कर डॉक्टर वंदना हरिचंदन को अभिनंदन जनाऊँ एवं डुडल फाउंडेशन माध्यम अनेक गुड़े सामाजिक कर्म हाथ नहीं कोरोना महामारी समय दस्ती खाद्य को बांटा सहित कोरोना महामारी को प्रतिरोध करने जन सचेतनता सृष्टि करने वंदना हरिचंदन को अभिनंदन जनाऊँ अंगहार पुष्पस्तबक दे अंगवस्त्र सहित आम सिरपारे अभिनंदन जनाऊँ
ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ऑन करी सेव करी करू बा करू हो ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ବହୁତ କଳା ବହୁତ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଓଝା ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ସମର୍ପିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତରୁଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ